So, ayun yung final output. Final output. Ulitin natin. Step. First type layer or simply LA para maggawa ng ito. Siyempre may nagawa ng dimension. Then dito, create new layer. Palitan natin ang name na dimension. Kahit ano. Pili kayo ng color na kung anong gusto. Set your line type. Double click nyo sa kapag wala dyan, click nyo ang load. Then harapin nyo yung center to eto. Then okay. Naka-load na yun. Eto. Yan. Click tapos okay. Kapag gagamitin nyo na tong layer na to, make sure na titingnan yung naka-check siya para yun yung color or layer na magagamit nyo. Pwede din dito, halimbawa pwede yung red like line, red siya, click mo lang dito and blue, automatic magiging blue siya, type line and blue. So blue yung ginawa natin. So mag-line muna tayo. Ang line, wala namang sukat yan. So para magiging kahit line lang, escape, line ulit. Hanapin yung midpoint. Kapag hindi nakikita yung midpoint, punta kayo dito sa object snap, click nyo yan, then i-check nyo yung midpoint. Okay. So line, yan. So sundan nyo lang yung X or yung may green line dito. Scroll kapag magsusun. So next, punta kayo dito sa circle, dito sa baba, then click here the diameter, center diameter, then specify for the first point dito sa gitna. Yan. Yan, katulad yan, naka blue yung color. So kapag ibabalik nyo yun dun sa white, escape muna natin. Click nyo dito, tapos yung 0 o yung, tapos sulitin nyo yung circle, diameter, gitna, tapos type 20, enter. Dito ulit sa diameter, then 30, enter. Enter ulit. Then sunod is 40. Kapag gusto nyo yung tinatype, so type C, enter. Midpoint, grabe palabas, type D for diameter, then type 50. Tapos may isa pa, center radius, midpoint ulit, then type 50. Yan yung mga gamitin natin. So nasa figure is white red. So salitan. So ang gagawin natin dito,
Ito, pagpapalitan nyo, madali lang. So, white. Click nyo to. At ito, then change nyo sa dimension. Escape. To deactivate yung command. So, ang next na ginawa is nag-circle ako. Circle. Ayan, yung green na cross. Click. Tapos, type D para sa diameter. May diameter tayo na 3. Enter. Tapos, circle ulit. Midpoint. Diameter ulit. Letter D. Enter. Type 5. Enter. So, ayan. Yun. Then, maglaline tayo sa gitna. Type L for line. Yan, ito naman. Wala nang sukat. So, basta lang may lines. Kapag ayaw lumabas nung parang nung tension line, yung green, tapat nyo dito. Ayan, tuwid yan. Yan, pababa. And then, ayan. So, ang ginawa ko kanina, type X line para ito hindi ko alam kung iba yung tinuro yata ni sir o hindi lang ako nakikinig, pero yan yung ginawa ko. Click kayo dito sa midpoint, then 30 degree yun, tapos dito sa wala minus 150. Tatapat nyo lang sa 150. Asa na ba yun? 150. Okay. 30. Tapos tap nyo. 150. Enter. So, yan. May X na tag yung X line. So, gagamitin natin yan para mag-array. So, array o AR, enter. Click nyo itong object 1, 2, 3, enter. Select nyo ang polar, then specify the point of array dito sa midpoint. Yan. Tapos dito sa taas makikita nyo may item, so ilagay nyo din 14. So 14 between palitan nyo to between 30. Ayan, then enter. So may 14 na kayong ganon, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. And then next, dito naman. So, huwag nyo munang i-delete tong X line. Kasi magamit pa natin yan mamaya. So, dito, nag-line ulit ako. Dito yan, dyan sa may green cross na yan. Ng 4 dito. Tick 4. So, bali 4. Type 4, enter. Then, pababa, 8. Parang tick 4 lang sila. Total yan 8. Tapos sinakto ko dito. Tapos nag-line din ako dito. Nasakto lang din doon. And then nag-finilay. So type F for fillet. Select the first object is ito and ito. Then delete nyo yung ayan, delete. Yan. So, i-array ulit natin. Type AR, enter. Select
ng object. Yan. Enter. Polar left. Tapos ito yung gitna. Yan. Makikita nyo. 6 lang kasi 6. So, enter. So, huwag nyo nababurahin yung next line natin. So, pwede na itong trim. Type H.E.R, double enter. Then, click. Yun lang. Yung mga gusto nyo nababurahin. So, nag-line ako dito ng 5 and enter. Dyan. Tapos, dun sa kabilang dulo, 5 din. Enter. Yan, parang guideline lang. Then, punta kayo dito sa arc. Piliin nyo yung start and the radius. Click nyo dito. Yan, click nyo dyan. Tsaka dito. Sa dulo. And type 25. Enter. Then, click nyo to. Tsaka yan, delete yung guidelines nyo. So, ito, adjust ko lang. Tapos yan, delete. Ganun din dito sa kabila. Yan, click, delete. Tapos ito, adjust ko lang sa loob. Tapos itrim nyo na to. Type H.E.R, will enter, then click. Yan, then one side. And then type array, enter. Click nyo to 1, 2, and 3. Enter. Then polar. Tapos midpoint. Yan, and then enter. Then, pwede nyo lang i-delete yung X-line natin, tsaka yung mga art. Click nyo lang. Then, delete. Yan. So, pwede nyo itong extend. Click nyo lang, then drag palabas. Click nyo dun sa may square blue, then palabas. And yan na yan, tapos na. So, sa paglalagay naman ng dimension, madali lang. Sa dimension naman madali lang, so type DIM, enter. Then, i-click nyo yung nasa loob na bilog, then drag palabas. So, kung gusto nyo mapalitan yan ng font or mapaliit yung size, type M, enter. Then select all bago nyo palitan nyo to ng 2. Then i-edit nyo to. Edit nyo, lagyan nyo ng by 14. So, kung nyo enter, click sa labas. Yan, then click ulit. Next, ganun pa rin. Type DIM, enter. So, click nyo itong nasa loob. So, again, pagpapalitan nyo ng size, type M, enter. Select all. So, ayun yung final
output. Final output.